video tadi ke hang hai video ke ha ke ang today's ka video post ke me ha ke naro na ke mo ke means video ke joto so ang video nai done no naro no joto ka ham ke ma so joto so nai done mai video no sa live pro le di mo so ye kaksa